नवेम्बर 14 तारिख दिन बिहार विधानसभा निर्वाचन रिजल्ट आसुथिबो ता सहित ओडिसा रे नुआपड़ा विधानसभा बाई इलेक्शन रिजल्ट मत आसुथिबो जेते दूर नुआपड़ा विधानसभा बाई इलेक्शन रिजल्ट होता ये रिजल्ट गोटे स्टेटमेंट हम नवीन पट्टनायक स्टेटमेंट हम भक्तचरण दास स्टेटमेंट हम ओडिशा मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ये निर्वाचन स्टेटमेंट हम 24 वर्षर शासन काल भितर 24 वर्षर निजर राजनैतिक यात्रा नवीन पट्टनायक निर्वाचन जितबार जो कला आहरण कर रखते पाखे निर्वाचन जितबार जो कौशल था जो दक्षता था 2024 सेटबैक पर आज से दक्षता से कला पाखे केते बचिक अच्छी आज भी निर्वाचन प्रसंग रे निर्वाचन रे से ओडिशार जनता को केते मात्रा रे टाणी रखी पार्छन्ती बा टाणी पार्छन्ती ये गोटे परख हम ये गोटे स्टेटमेंट हम भक्तचरण दास कि ओडिशा रे कांग्रेस को पुणी जीवन दबा पुणी जीवनाश करवा लक्ष्य रे बा योजना नहीं कि बाहरी थिबा भक्तचरण दास ये किछ दिन भितर से दिगरे केते बाट जाई पड़छन्ती और जेते दूर मोहन चरण माझी पाई ये बड़ प्रश्न 2024 साधारण निर्वाचन रे अंततः मोहन माझी ना लगी नथिला मोहन माझी ना इन्वेस्ट नथिला ओडिशा रे भारतीय जनता पार्टी केंद्र रे भारतीय जनता पार्टी जनता पार्टी संगठन भारतीय जनता पार्टी ग्रहणीयता नरेंद्र मोदी ना नरेंद्र मोदी ग्रहणीयता ये सब इन्वेस्ट थी ओडिशा रे भारतीय जनता पार्टी भर्चुआल नेतृत्व नौथिबा यदि सीधा नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी सभापति मनमोहन सामल ना था किंतु निर्वाचन प्रमुख मंगवार धर्मेंद्र प्रधान थे तो से निर्वाचन रे अंततः मोहन माझी ना रेपुटेशन ये किसी स्टेक ना जहाँ बर्तमान 2025 नुआपड़ा निर्वाचन नुआपड़ा निर्वाचन परखा कि मोहन माझी सांगठनिक क्षमता केते अछि परखा नुआ व्यवस्था रे मोहन माझी ये संगठन को भारतीय जनता पार्टी संगठन को निर्वाचन जितवा मेसीन हिसाब से केते दक्ष कर केते तैयारी कर केते बढ़ई पार्छन्ती पुणे परख हम कि मोहन माझी शासन काल अर्थात 2024 जून रु आज 2025 अक्टोबर पर्यंत 16 मसरे कार्यकलाप को जनता केमिति ग्रहण करछन्ती मुख्यमंत्री हिसाब से ओडिशार भारतीय जनता पार्टी ट्राइबल मुख्यमंत्री हिसाब से जो जहाँ को कि भारतीय जनता पार्टी सेंट्रल लीडरशिप प्रोजेक्ट करछन्ती ओडिशा को तार प्रथम मुख्यमंत्री और आदिवासी मुख्यमंत्री देखिए ताको जनता आज केमिति ग्रहण करछन्ती केते बाट पर्यंत ग्रहण करछन्ती ये परख हम आ गोटे कथा कि भारतीय जनता पार्टी 2014 साधारण निर्वाचन परठू जेबेठू नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बा नरेंद्र मोदी नुआ भारतीय जनता पार्टी दिन को दिन निर्वाचन लड़ई मेसीन हिसाब से बड़रू बड़ ही चली तो सेमिति गोटे मेसीन गोटे पार्ट हिसाब से मोहन माझी तांकर दायित्व तांकर काम नुआपड़ा रे केमिति तुलुछन्ती सेंट्रल लीडरशिप को से कन्विंस करई पारिबे कि तांको जो दायित्व दे जाय सरकार चलाया पे जो रेपुटेशन अच्छी वार विनिंग मेसीन हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ताकू केते न्याय दउछन्ती बा ताकू केते
କରିପାରୁଛି ତାର ପ୍ରମାଣ ହବ, ତାର ପରକ ହବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ନିର୍ବାଚନ କଥା ଠିକ ଅଛି, 16 ମାସର ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ସେ ଶୋ କରିବେ, ଲୋକ ତାକୁ ପରଖିବେ, ଲୋକ ତାକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବେ ଭୋଟର ମେସିନକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ। ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାରଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଦାବି ଅଛି ବା ଦାବି ସେ ଯାହା କରୁଥିଲେ କି ଯାହା କହିଥିଲୁ, ଯାହା କଥା ଦେଇଥିଲୁ, ସେ କଥା ରଖିଛୁ। ଆମର 16 ମାସର ସରକାର, ତାଙ୍କର 24 ବର୍ଷ ସରକାର, ତାର ତୁଳନା କରୁଥିଲେ। ଇଏ କେବଳ ସରକାର ହିସାବରେ ସରକାର ଥିବା ହେତୁ ଏଥିପାଇଁ ଇଏ ପବ୍ଲିସିଟି କରିବା ପାଇଁ, ଏ ଦାବି କରିବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ପବ୍ଲିକର କୌଣସି ଏଣ୍ଡୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଦରକାର ପଡ଼େନି, ତେଣୁକରି ନିଜ ଦକ୍ଷତାରେ, ନିଜ କ୍ଷମତାରେ, ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କେବଳ ପବ୍ଲିଶ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ନା ଇଏ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତାକୁ ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକ ତାକୁ ମାନୁଛନ୍ତି। ୟାର ପ୍ରମାଣ ହବ, ୟାର ପରଖ ହବ ଯେତେ ଦୂର ଏ ନିର୍ବାଚନ କଥା। ଏ ନିର୍ବାଚନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଷ୍ଟେପ୍ ଅଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ, ଏ ଷ୍ଟେପ୍ ହେଲା କି ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଆଣିବା। ଗୋଟେ କଥା କୁହାଯିବ, ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଆଣିବା। ଇଏ ନୁହେଁ କି ଜୟ ଢୋଲକିଆ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଅଣାଯାଇଛି, ତାକୁ ଆଣିବା। ଆଉ ୟା ମଧ୍ୟ ସତ କି ଏ ଆଣିବା କାମ ଓଡ଼ିଶାର ନେତୃତ୍ୱ, ଓଡ଼ିଶାର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କରିନାହାନ୍ତି। ଏ ଆଣିବା କାମ ଉପର ନେତୃତ୍ୱ ହେଇଛି, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲିଡରସିପ୍ ହେଇଛି। ତ ଇଏ ଆଣିଲା ପରେ ଦଳ ଭିତରେ, ରାଜ୍ୟ ସଂଗଠନରେ, ସେଠିକାର ଲୋକାଲ ସଂଗଠନରେ ଯେଉଁ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ତାକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିବା, ତାକୁ ଆଣିକି ନିର୍ବାଚନରେ ତାଙ୍କୁ ଚଲେଇବା, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ନିର୍ବାଚନରେ ଜିତେଇବା। ଇଏ କାମ କେନ୍ଦ୍ର ନେତୃତ୍ୱ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ଉପରେ ଥୋପି ଦେଇଛନ୍ତି, ନ ପଚାରିକି। ମୋତେ କାହିଁ ଲାଗୁନି କି ଯେତେବେଳେ ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଅଣାଯାଇ ନୂଆପଡ଼ାରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯିବ, ଏ ବିଷୟରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲିଡରସିପ୍ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ, ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାରିଥିବେ। ହଁ, ଆଲୋଚନା ହେଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଡିସିସନ୍ ଯେ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କର ଥିବ ସେମିତି ଅନ୍ତତଃ ଦେଖାଯାଉନି, ଜଣାପଡ଼ୁନି। ଅତଏବ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲିଡରସିପ୍ର ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍କୁ ତାକୁ ଜଷ୍ଟିଫାଇ କରିବା। ଆଉ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଗଡ଼ ହିସାବରେ ଥିବା ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଜିତିକି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଖାତାରେ ଚଢ଼ାଇବା, ଇଏ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି। ତାକୁ ସେ କେମିତି ତୁଲୁଛନ୍ତି ଇଏ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେତେ ଦୂର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର, ନିର୍ବାଚନ ଅଭିଯାନର ବର୍ତ୍ତମାନର ପୋଜିସନ୍। ମୋହନ ମାଝୀ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମନମୋହନ ସାମଲ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଓଡ଼ିଶାର ସଭାପତି, ୟାକୁ ଠିକ ବାଟରେ ବା ଲଢ଼ିଲା ପରିକା ବାଟରେ ନେଇକି ଯାଉଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ବଡ଼ ବିଭିନ୍ନ ଆଦିବାସୀ ନେତୃତ୍ୱ, ଆଦିବାସୀ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗ ଦେଉଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ଲଢ଼େଇ ଅନ୍ୟ ଦଳ ବି ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଘାସିରାମ ମାଝୀ କଂଗ୍ରେସର ବଡ଼ ଦାବିଦାର। ଆଉ ଏ ନିର୍ବାଚନରେ ସିଏ 2024 ନିର୍ବାଚନ ଠାରୁ ଆହୁରି ପାୱାରଫୁଲ୍ ମନେ ହେଉଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କଥା ଇନିସିଏଟିଭ୍ ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ନାହିଁ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ। ଫାଇନାଲି ରେଜଲ୍ଟ ପାଇବ ନଭେମ୍ବର 14 ତାରିଖ ଦିନ। ସେଦିନ ଯେମିତି କୁହାଯାଉଥିଲା କି ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କର ଏଇସବୁ ତାଙ୍କ ସାଂଗଠନିକ କ୍ଷମତା, ତାଙ୍କ ସରକାରରେ ଚଳାଇବାର କ୍ଷମତା, ଜନତାଙ୍କର ଏଣ୍ଡୋର୍ସମେଣ୍ଟ, ଜନତାଙ୍କର ସମର୍ଥନ, ୟାର ପରଖ ହେବ। ତାର ପରଖର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆସିବ, ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।